बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तार और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक कन्फ्यूजन सी हमारी इस वक्त पाकिस्तान में भी चल रही है, बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में वैसे तो चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह देखा जाए तो ज़्यादा मेरे मतलब लोगों से जितने हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उन लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है तो बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन होती है कि जो हामला ख़वातीन है या फीडिंग मदर्स हैं, उन लोगों में ये रुझान है कि वो लोग वैक्सीन की तरफ नहीं जा रही हैं, वो भी कन्फ्यूज्ड हैं और वो थोड़ा डर रही हैं, पता नहीं क्या मसला है। अगर हम आम तौर पर अपने मुशाहिदे के मुताबिक देखें कि जो लोग हमसे बातचीत कर रहे होते हैं, जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो ये सुनना चाह रहे होते हैं कि जो फीडिंग मदर्स हैं वो वैक्सीन लगवा सकती हैं, जो मतलब हामला ख़वातीन है वो वैक्सीन लगवा सकती हैं, सुनना यही चाह रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उनसे 2 हफ्ते बाद भी पूछेंगे तो उन्होंने वैक्सीन लगवाई नहीं होगी। 10 में से 9 लोग ऐसे होंगे, शायद 10 भी हो सकते हैं कि जिन्होंने खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया होगा, क्योंकि पूछा बार बार जा रहा है, लेकिन उस पर शायद कोई अभी इस तरह की कोई ऑथेंटिक रिसर्च सामने नहीं आई है जिसके बायस कन्फ्यूजन है लोगों में। वैसे तो WHO ने कह दिया कि आप लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। बरतानिया की हम बात करें तो वहाँ पर भी कई रिसर्च सामने आई जिन्होंने कहा कि जी कि हमला ख़वातीन भी और फीडिंग मदर्स भी आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी यही बात कही है, लेकिन लोग शायद मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से उन लोगों ने कहा डबल फ़ायदे हैं इसके, तो ये देखिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद देखा जा रहा है रुझान यही है कि वो लोग वैक्सीनेट नहीं हो रहे, अपना कोई वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। बार बार क्वेश्चन किया जाता है कि हम देखें सोशल मीडिया पे भी हम लोगों को मैसेज करके पूछा जाता है कि हम लगा लें या ना लगवाएं, अपने प्रोग्राम में आप ये भी पूछें। हमने हालांकि बारहा पूछा भी है और आगे से यही रिस्पॉन्ड किया है आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की और लगाएं, फ़ायदा होगा। बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत है। जो मतलब कि फीडिंग मदर्स हैं और जो ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं। इस पर भी आज हमने बात करनी है और जानने की कोशिश करनी है ताकि जो लोग बार बार पूछ रहे हैं उनको मोटिवेट कैसे किया जाए। क्या कोई नई कैंपेन चलाने की ज़रूरत है कि वो लोग भी खुद को वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि एक तरफ तो हमने देखा है कि बड़ी तादाद में लोग खुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज़्यादा कतरा रहे हैं और वो इस चीज़ पे देख रहे हैं कि बच्चे पे पता नहीं क्या असर होंगे। बहुत सारी फैमिलीज जो है वो बल्कि जो है वो उस घर की जो ख़वातीन होती हैं वो मना करते हैं कि नहीं अभी ना लगवाएं, थोड़ा वेट कर लें। उसको भी वो भी थोड़ा फैमिली प्रेशर भी हो रहा है, क्योंकि फैमिली वाले भी सेटिस्फाई नहीं है कि ये लगवानी चाहिए इस खातून को या नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम मामला है, इस पर हमने आज बात करनी है। पहले अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर हम बात कर लेंगे। अफगान तालिबान की तेज़ रफ्तार पेशकदमी ने जहां दुनिया भर को वर्ता हैरत में डाल दिया, वहीं पाकिस्तान भी हमसाया मुल्क की बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। अच्छा, तालिबान के काबुल पर कंट्रोल हासिल करने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर के लिए गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद समेत दीगर अहम वज़रा और आला अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। अच्छा, इजलास के बाद एलामिया भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अफगान गिरोह यकीनी बनाएं कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और अफगान सरजमीन कोई दहशतगर्द तंजीम इस्तेमाल ना करे और फ़िरक़ैन तमाम अफगानों के बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करे। अच्छा, पाकिस्तान ने हमजा वाज़े किया है कि अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के उसूल पर कायम रहेगा। दूसरी जानिब तालिबान तर्जुमान ने अफगानिस्तान में जंग के खात्मे का ऐलान करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत की नौइयत जल्द वाज़े भी हो जाएगी। अच्छा, तर्जुमान ने आलमी बरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा है कि यकीन है गैर मुल्की ताकतें अफगानिस्तान में नाकाम तजर्बा नहीं दोहराएंगी और चीन का कहना है कि वो अफगान अवाम के हुकूक का एहतराम करते हुए तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के लिए तैयार है। बिल्कुल, ये सारी सूरत हाल है जो कि बदलती हुई सूरत हाल और खित्ते पर इसके ख़ास तौर पर क्या असरात होंगे वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। अफगान उमूर के माहिर और साबिक़ सफ़ीर अय्याज़ वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अय्याज़ वज़ीर साहब, अस्सलामु अलैकुम। अगर बात की जाए, पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी के प्लेटफॉर्म से मुतालबा किया है कि अफगान गिरोह यकीनी बनाएं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। दूसरी जानिब तालिबान यही मुतालबा आलमी बरादरी से कर रहे हैं कि उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना की जाए। ऐसे में आप खित्ते का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं?
دیکھیے طالبان نے تو دوحہ کے اندر امریکہ کو ایگریمنٹ میں لکھ کے دے دیا کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی بشمول امریکہ اور ان کے اتحادی ممالک کو. اور پھر جب ان کا وفد چین چلا گیا تو چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں بھی یہی بات طے ہوئی کہ افغان سرزمین چین کے بشمول چین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. نہ وہ ETIM کو جگہ دیں گے نہ TTP کو جگہ دیں گے. تو یہ دو تو بڑی بڑی ایگریمنٹ انہوں نے کی ہے. تو اس کے اوپر پھر دوبارہ ایک بات بار بار طالبان سے کہنا یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. طالبان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ان کا ملک دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال ہوا تو ان کو دنیا کی ریکگنیشن نہیں ملے گی. طالبان کو بہت سارے مشکلات درپیش ہے. ان کو ایک تو افغان قوم سے اپنے آپ کو منوانا ہے, ان کا اعتماد بحال کرنا ہے, پھر نیبرز کا اعتماد بحال کرنا ہے, پھر دنیا کا اعتماد بحال کرنا ہے, تو تب ان کو ریکگنیشن ملے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر ہم یہ بار بار مسئلہ اٹھائے تو میرا خیال ہے یہ اچھی بات نہیں ہوگی, بیکاز طالبان on their own they cannot afford to do this. اور انہوں نے صحیح کہا طالبان نے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں ایسی باتیں کرنا صحیح نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے آلریڈی دنیا کے سامنے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو اب انہوں نے کہہ دیا, ہمیں ماننا چاہیے. اگر خدا نخواستہ استعمال ہو گیا تو پھر ظاہر بات ہے وہ غلط کام کریں گے, اس کا سزا پھر وہ بھگتے, وہ جانے, پھر ان کا سزا جانے. ہم پہلے کیوں اس کے سامنے کہ ہم ڈیمانڈ کریں اور ہم ناراض. اچھا ایاز وزیر صاحب, پاکستان کی اگر بات کریں تو طالبان حکومت سے روابط استوار کرتے وقت پاکستان کو کن کن معاملات کا خیال رکھنا ہوگا؟ دیکھیں, پاکستان کو ہر ان معاملات کا خیال رکھنا ہوگا جو ایک ملک دوسرے ملک کے یا ایک حکومت دوسرے حکومت کے معاملات کا رکھتے ہیں. جیسے ہم کسی بھی دوسرے ملک, دوسرے انڈیپینڈنٹ اور خود مختار ملک کا لحاظ کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, اسی طرح آپ افغانستان کا بھی خیال کریں گے. یہ ان کا انٹرنیشنل لاء کے اندر ان کا حق بھی ہے, ہمارے اوپر فرض بھی ہے, اور ہمیں ان کو آبزرو بھی کرنا چاہیے. ایاز وزیر صاحب, یہ بھی ہمیں بتا دیجئے گا, امریکی صدر نے جو پریس کانفرنس کی ہے, جو گفتگو کر رہے تھے, اس میں بھی انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں اس کے اندر افغان عوام کا تو ذکر بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے کہیں پر یہ بھی نہیں کہا کہ ہم طالبان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت نہیں کریں گے. کہیں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم ان کی حکومت کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے. خیر, چین اور روس کا معاملہ بھی ہمارے سامنے. آپ کو لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی سب ہی طالبان کی حکومت کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیں گے؟ دیکھیں, پاکستان نے تو پہلے کہا ہے کہ کوئی بھی طاقت پہ اگر حکومت وہاں بنائے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ بڑا سخت سٹانس تھا, ایڈوانس میں نہیں کہنا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی دنیا کے ساتھ چلنا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ افغانستان کے اندر حکومت کیسی بنتی جا رہی ہے. اگر اس میں سارے دوسرے ایتھنک گروپ شامل ہوں, سارے جو دوسرے سیاسی لیڈران یا قبائلی لیڈران, جس کو ہم براڈ بیس یا آل انکلوسیو کہتے ہیں, اگر اس طرح حکومت بنتی ہے تو پھر تو اس کا حق ہے کہ دنیا بھی, UNO بھی اور پاکستان بھی اس کو مانے. لیکن اگر وہ اس پہ پورے نہیں اترتے تو پھر مشکلات ہوں گے. چین نے اور UK نے تو پہلے اعلان کر لیا کہ اگر طالبان وہ بنیادی اصول اپنائے, ان پہ چلے جو ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ روابط میں رکھتے ہیں, تو ہم ان کو مان لیں گے, ہمیں کوئی ریزرویشن نہیں ہے. لیکن وہ انٹرنیشنل قوانین پہ ملکوں کے ساتھ تعلقات میں صحیح سمت میں چلے. اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان اس پہ اس لیے بھی چلیں گے کہ ان کو اپنی ریکگنیشن کی پڑی ہے. دنیا کوئی مانے گی نہیں ان کو اگر وہ اس طرح نہ کرے.
اچھا وسیم صاحب، آج کے طالبان کی اگر بات کریں 1996 کے طالبان سے کتنے مختلف ہے؟ کیا اب ان کی پرسیپشن مینجمنٹ بہتر ہو گئی ہے؟ دیکھیے لوگ تو وہی ہے، وہی علاقہ ہے، انہی علاقے کے بچے اور بھائی بڑے ہو گئے ہیں، کچھ تو وہی پرانے بھی ہیں، تو لوگ تو وہی ہے، لیکن ظاہر بات ہے ان کے خیال میں پچھلے 20 سالوں میں جو ان کے اوپر بیتی ہے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان کے خیال میں بڑا فرق آیا ہے۔ ان کو یہ احساس ہے کہ ہم انسانی حقوق کا بھی خیال کریں گے ورنہ دنیا ناراض ہوگی، عورتوں اور لڑکیوں کے تعلیم اور نوکریوں کے بارے میں اور سودا سلف لینے کے بارے میں جو ریزرویشن ہے اس کے بارے میں ان کا سوچ کیا ہوگا، اس بارے میں بھی ریزرویشن ہے، لیکن وہ تو ان کے ترجمان نے وضاحت کر لی کہ ہم ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ خواتین اپنی نوکریاں کرے، لڑکیاں اسکولوں کالجوں کو جائے، صرف پردے کی پابندی ہوگی کہ وہ پردہ آبزرو کر لے، باقی وہ آزاد ہے، اور جو لوگ اپنی دکانیں چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں وہ کرتے رہے، ہم کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں اور ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ یا صاحب، طالبان کی جنگی حکمت عملی کی بات کریں تو اس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیسے ممکن ہوا؟ اور امریکہ کی اگر بات کریں، اس کا یوں افغانستان سے اچانک انخلا ہو جانا اس کی کمزور پلاننگ کو ظاہر کرتا ہے یا پھر امریکہ کی پلاننگ ہی یہی تھی؟ دیکھیے تو یہ بات بھی ہے کہ شاید امریکن افغانیوں کی ذہنیت یا افغانیوں کی سائیکی کو سمجھے نہیں، وہ ان باتوں پہ گئے جو ان کو نظر آ رہی تھی۔ افغانستان کی قبائلی معاشرہ ہے اور قبائلی معاشرے میں رسم و رواج کے بھی بہت ہی زیادہ اثر ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ اشرف غنی صاحب نے وہ نیشنل لیڈرشپ نہیں دکھائی جو ان کو دکھانی چاہیے تھی۔ ان کو کئی مواقع ملے کہ طالبان کے ساتھ ریکنسیلیشن کی طرف چلے جاتے، وہ اپنے کرسی کی قربانی قوم اور ملک کی خاطر دے لیتے، پہلے کہہ لیتے کہ مجھے ان سے باہر رکھو لیکن آپ اس کے اوپر کسی فیوچر ڈسپینسیشن پہ آپس میں راضی ہو جائے۔ جب یہ نہیں ہوا تو فوج نے اور حکومتی اداروں نے اور طالبان مخالف لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ تو اشرف غنی صاحب اپنے لیے لڑ رہا ہے، اس کے ساتھ افغانستان کے اندر جو قبائلی اور سیاسی لیڈر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں اس کے ذات کے لیے لڑیں؟ تو اس لیے خون خرابے سے بھی بچنے کے لیے اور ایک آدمی کے لیے لڑنے پہ وہ شاید راضی نہیں تھے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ طالبان نے یہ 2-3 سالوں میں بہت ہی زیادہ ان کے اندر کام کیا، ان کو سمجھایا بجھایا، تو اس کا بھی ایک اثر یہ ہوا کہ طالبان نے بھی کہا کہ ہم لڑائی سے تنگ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہم تنگ ہیں، تو جب فارن ٹروپس نکل جائے تو ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ تو یہ ایک بہتر طریقہ تھا کہ انہوں نے ہتھیار۔ بالکل ٹھیک ہے یاز وزیر صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے اور افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر اپنی ماہرانہ رائے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ اچھا، ہم ایک بہت اہم موضوع کی بات کر رہے تھے جس وقت ہم نے پروگرام کا آغاز کیا، وہ تھا کرونا کے حوالے سے کچھ کنفیوژنز ہیں، لیکن ان کنفیوژنز کو WHO کی جانب سے بھی دور کیا گیا ہے، مختلف گورنمنٹس کی جانب سے بھی دور کیا گیا اور پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے بھی دور کیا گیا۔ NCOC نے بھی ہدایات جاری کی ہیں، وہ ہے حاملہ خواتین ویکسینیٹ ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی ہیں، اور فیڈنگ مدرس خود کو ویکسینیٹ کر سکتی ہیں یا نہیں کروا سکتی۔ بالکل ایسے کنفیوژن تو برقرار ہے، لیکن اگر دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ہم پاکستان کی بات کریں حمزہ، تو وہاں پر ہم اب دیکھیں کہ جو کورونا کی تباہ کاری ہیں وہ بھی جا رہی ہیں، اور ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد جو ہے اب 11 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے NCOC نے ملک میں ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ تیز کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اچھا، اسی ضمن میں چین سے سائنو فارم اور سائنوویک ویکسین کی 40 لاکھ ڈوزز پاکستان اب پہنچ گئی ہیں، اور مزید 61 لاکھ جو ویکسین ڈوزز کی آمد ہے وہ بھی متوقع ہے، جس کے بعد NCOC ویکسینیشن کا عمل
तेज़ कर देगा और रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह मुल्क में मजीद 50 लाख डोजेज़ पर मुश्तमिल एक और खेप आने का इम्कान। अच्छा, उधर वज़ीर-ए-आज़म की जो मुआविन खुसूसी बराए सेहत है डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो कहते हैं कि कोरोना की चौथी लहर पर सूरत हाल 2 हफ्तों में वाज़े होगी। पाकिस्तान में आलमी वबा से मुतालिक आइंदा 2 हफ्ते इंतहाई अहम हैं। अच्छा, इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, हम बात कर रहे थे कि वैसे तो गाइडलाइंस बड़ी क्लियर हैं कि हामला ख़वातीन भी ख़ुद को वैक्सीनेट लाजमी तौर पर करवाएं और साथ ही जो फीडिंग मदर्स हैं वो भी ख़ुद को लाजमी तौर पर वैक्सीनेट करवाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ख़वातीन नहीं ख़ुद को वैक्सीनेट करवा रही हैं या फैमिलीज़ ही अग्री नहीं कर रही हैं कि इनको वैक्सीनेट करवाना चाहिए। बच्चे की सेहत पर पता नहीं क्या असरात पड़ते हैं। देखिए, ये जो भी डेटा होता है वो इस वक्त पूरा एक क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर बेस्ड होता है, साइंटिफिक डेटा होता है और पूरी दुनिया में इसके ऊपर रिसर्च हुई है और पाकिस्तान ने उन सारी रिसर्चेस को, उन सारी स्टडीज़ को बहुत विजिलेंटली जो है उसको स्टडी किया है। हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है, उन लोगों ने ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत वर्किंग की और उसके बाद ये जो वैक्सीन्स प्रेग्नेंट और जो ख़ासतौर पे दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनके लिए बिल्कुल सेफ़ डिक्लेयर किया है। इस वक्त बिल्कुल इस वैक्सीन से बच्चों को किसी किस्म का खतरा नहीं है, बल्कि यहाँ तक भी है कि अगर किसी माँ को कोविड होता है तो वो भी मास्क वगैरह पहन के वो बच्चे को फीड भी करा सकती है। तो इसलिए ये मैं समझती हूँ कि औरतों को और बच्चियों को फौरी तौर पे अपने आप को वैक्सीनेट करवाना चाहिए, क्योंकि यही तरीका है कि जिससे इस वक्त हम जो हमारे मुल्क एक दफ़ा फिर से 4th वेव को फेस कर रहे हैं, इसको जितनी जल्दी कंट्रोल होगा जब तक हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये भी होती है कि वैक्सीन लगवाई कौन से जाए, इस बारे में बता दीजिएगा। और सेकेंडली, क्या गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई कैंपेन ही करना चाहिए कि इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इस तरह जो फैल रही है वो ना फैले और जो ख़वातीन है, प्रेगनेंट ख़वातीन है या फीडिंग मदर्स हैं, वो फिर अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकें? देखिए, मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है। पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी जा रहे हैं डिफरेंट मीडिया के थ्रू। आप लोग खुद इसके बारे में, मीडिया इतना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। मैं समझती हूँ कि इतनी बड़ी कैंपेन जो है किसी चीज़ के लिए आज तक पाकिस्तान में नहीं हुई जितनी इस वैक्सीन के लिए की जा रही है। तो बिल्कुल ये मैसेज जा भी रहा है और सबको इनकरेज भी किया जा रहा है, डोर टू डोर भी जाया जा रहा है। हमारी वैक्सीनेशन के लिए जो हमारी मोबाइल टीम्स हैं वो डोर टू डोर भी जा रही हैं, वहाँ जाके भी लोगों को कन्विंस कर रही हैं। तो बिल्कुल ये सेफ वैक्सीन है और आपके थ्रू मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ जल्द अज जल्द अपने आप को, अपने प्यारों को बचाने के लिए अपने कौमी फरीज़ा समझ के जो है वो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। ठीक है डॉक्टर साहबा, एक वैक्सीनेशन ऐप भी मुतारिफ करवाई गई है जिससे ये पता लग सकेगा कि ये जो सर्टिफिकेट है ये जाली है या असली है। उस ऐप के हवाले से कुछ बता दीजिएगा प्लीज़। जी देखिए, इस वक्त हमें बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि लोग कुछ FIA ने कुछ ग्रुप्स भी बने थे जिनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा था कि जाली सर्टिफिकेट्स भी बन रहे थे। कुछ इस तरह से भी हो रहा था कि लोग सेंटर्स पे जाते थे, अपने आप को रजिस्टर करवाते थे, मगर जब एक दफ़ा वो कंप्यूटर में रजिस्टर हो जाते थे तो उसके बाद फिर वो वैक्सीनेशन के लिए कमरे में नहीं जाते थे और साइट से ही बाहर आ जाते थे। तो इस किस्म की बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ हो रही थी जो कि सबके लिए ही नुकसानदेह थी। तो इसलिए ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है कि हम इसको जितना हम इसको चेक एंड बैलेंस में रख सके तो वो किया जाए। जी अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक कल डॉक्टर जो थे वो अमेरिकन एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के थे, वहाँ से हम उनसे भी बात करी तो उन्होंने बूस्टर डोज के हवाले से बताया कि वो बूस्टर डोज के मतलब इस हवाले से रिसर्चेस भी हुई हैं, वो लगवा सकते हैं। तो पाकिस्तान में इस हवाले से कुछ सोचा जा रहा है? देखिए जी, बिल्कुल इसके ऊपर स्टडी हो रही है बूस्टर डोज के लिए और हमारा नादरा ने एक नया फॉर्म भी डेवलप कर रहे हैं जिसमें एक तीसरा खाना होगा बूस्टर डोज का, वो भी कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। तो पूरी दुनिया में इसके लिए रिसर्चेस हो रही हैं कि ये बूस्टर डोज की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये इंशाल्लाह इसकी स्टडीज़ जो है ये जल्द ही सामने आ जाएंगी। पाकिस्तान भी इसको स्टडी कर रहा है इस ऑप्शन को कि अगर बूस्टर डोज लगवानी पड़ती है तो ये रिजल्ट्स हमारे पास आने शुरू हो गए हैं जो दुनिया में रिसर्चेस हुई हैं। जिस तरह से आपने भी बताया, डॉक्टर साहब ने कहा है, तो पाकिस्तान भी इस पे काम कर रहा है और जाहिर है कि बूस्टर डोज जब अगर लगेगी तो हमें उसकी एंट्री भी करनी होगी, तो नया फॉर्म भी डेवलप नादरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रही थी और आपने वक्त निकाला सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए। अच्छा,
हमारा मेन फोकस यही था कि हम ये जानने की कोशिश करें और आप तक जो है ये बात पहुंचाने की कोशिश करें, ख़ास तौर पर जो हामला ख़वातीन हैं और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, क्या वो ख़ुद को वैक्सीनेट करवा सकती हैं, नहीं करवा सकती। तो आप ख़ुद को वैक्सीनेट करवा सकती हैं और आपके लिए और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ख़ुद को जल्द अज जल्द वैक्सीनेट करवाएं। तो जाएँ जल्दी से अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और अपनी और अपने जो बच्चे हैं उनकी भी हिफाजत को यकीनी बनाएं। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।